যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া রংনা আংকুইলা সবারই হামবাই তেই চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি লুকু রংনা আনি সবারই চিবাইয়া ফেরো তাম হিংকাই ত্রিপুরানি পরিস্থিতি তাবুক জরাতেই চিনি হাওয়া বেলায় হাময়া লকডাউন একদিক দিয়া এই লকডাউननि बिसिंतै जों बाय जों गलायनो आरम्भ खालामदों बाहाय हिन आं नुखा जों 1975 76 जों आइन मानना आंदोलन खायगा हवाई शहर अफुरो चिनी गोजाम मंत्री ट्राइबल वेलफेयर अगुर देवर्मा बाय MLA विद्या देवर्मा बरक खूब टर्चार खायजाका किन्तु ताबुक এই বড় সময়নি आफुरो आसाया बरक र ताबुक आसायनाय बरकसि सिनि ओ सिगां थांनाय 17 तारिख महाराज एवं अनंत देवर्मानि बिथिङाव इलिगेसन खायगा जों विशेषकर आं अनंत देवर्मा त्रिपुरा राज्यनि बागै बेलाय कष्ट खायगा एवं बेलाय दुखुबो माखा जों 1980 हইতে 88 जरा जों आन्डारग्राउन्ड दङै जों 3टा सीट दङ आबो चिनि अबदान दं त्रिपुरा हास्टेव चिनि अबदान दं এই অবদান বুইপক থাঙো जों बुफां तलाव हरबसुक थुगा हरबसुक आइखा हरबसुक मुक्ति क्लाई आइखा आब जनगण सिया आबो साखात नायख्लाय तंगाय सि आपति खलाई जों 3टा सीट तुमानि परे आं लास्ट फाये आरनि किफिले INPD पार्टी खाय ए INPD पार्टी खाय जे बरक आनी बिरुद्धे इलिगेशन कक साका 2008 चिनी दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बचारिवै विलेज कमिटी मेम्बर जितिरिका आं ए प्रशांत देवर्मान ए प्रशांत देवर्मा वाई 7 2018 नक 12 कासामान हाइगाय नक बार सिबि वाई 7 MLA थांगा ताबो केमन सिनिया सिनियर तिनियर बरक साइमिया गणतंत्र तंत्र सिया डेमोक्रेसी सिया अर्थात अवन प्रमाण ओ सिगां जे 17 तारिख आनी बरक आं निजि मीटिंग खायनानै थांबानि मारे हादुग महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक नि आसायमान साल पालिना हिनै आं निजि स्वयं आरो मीटिंग रिंगि थांमानि आबोनि सिगां 14 तारिख मीटिंग उनका आदिनो उनका सहेल दङ एवं यूथ नि चेनेल किछा गोबां दङ 17 तारिख उनका सहेल एटेन्ड खाइलिया एवं किछु चेनेल यूथ नि चेनेल एटेन्ड खाइजागलिया अ मीटिंग खाइ फिरगै आनो राजा टेलिफोन खाइहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुनु केन्द्रआव जदि कुनु राजानि साल पालायनानै हिंखांखाय बरनो बिस्कुट चाने फानो जैसा चा नोंना फानो बरनो किछा पैसा दिमान पैसा नों रिलीज खाइदि आं नो रेनाय इनि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरोनि रांकिसा आनि निजिनि व्यक्तिगतनि आनि एकाउन्टनि रांकिसावै बरनो सनखाला हइते फिरगै रहरका केशियार संमानि कमिटिनि केशियार यागो नाइबा साल कथां आनी बरक सन्जित देवर्मान एकदम बहक बुकुग थापरारिका फिकुंग लाठिरिका सारा बाजारनि बरक नुगै दङ अबसे এই MLA प्रशांत देवर्मा बजे एकदम ख्रिस्टाननि बरक ब ताताल साका साइकेल मोटरसाइकेल उनको थुटाइছে बिन बुकुक कसा जाबो आसे ताताल এই সরকার ताबो MLA एंगै MLA नियंगै तेक सारा रामचंद्र गादी बरक नुक टंगले ओ के जदि कुटो थांगा गाय मारे हादरनि बरक हजार हजार बरक प्रमाणिकामोन
आ बाजार बिसिङाव बाजार खनि गेसाराव जे बन बुमानि सन्जित बुरमानि आबो आबो कुनोदिन नोंनि जे ताताल सापानो जनगण नुकजाक जनगण सिजाक आबो এই অবস্থানি পরে চিনি মহারাজ পদ্মুত কিশোর দেব বর্মন ব চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান ব যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার রিয়াসাক আং অনন্ত দেবনা কক সাইমিয়া ইলেকশন বাজানাই দা বাজায়া দা না তাম খাইনাই খায়া দা ত্রিপুরা মঠান হইতে আং কাইসা কক বা বাড়ি সাইমিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সাকলাই আসাক বসাই আসাক কিন্তু এই মহারাজ পদ্মুত কিশোর ন এই প্রশান্ত দেব বর্মা সাধারণত চেরাই ব তাবো অযোগ্য হাইপেছে বয়সামান বুফাং সাকা কাছাই এমএলএ এঙ্গা বহাইকে বহাই বরক বন বাটপার হিমাঙ্কা হ্যাঁ দালাল হিমাঙ্কা বহাইকে বন দালাল হিমাঙ্কা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউনও হাজার হাজার বরক চাইতঙ্কা ভাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইগা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসিতে ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমুসে মাইরং বাক দङ রাজানি निजिनि स्वयं निजिनि पयसा बाय गुन्दा बाखा मानै बाखा माइरं बाखा आं निजेस्व बस्तारे बस्ता माइरं बाखा आबो आ जिनिस भगवान सुदानाय बाहायके राजानो दालाल हिमाखा एकजन राजानो राजा नोंकि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वीआव राजानि उपाधि नाय मैया आं अनंत कोटि कोटि मालिक फान राजानि उपाधि नाय हायता सानि नरक हाई चेराइनो जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामुं खायनाय जों जत चेराइनो सावो जिनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया ओर द 10 इयार्स आवनि परे जों चेराइनो याफार मा खालामनाय এই ত্রিপুরা हास्टेनो बुइनो सेगरिया खायनायनि बागै हाजार हाजार बছর राजनीति खायमानि परेও जों कोनो दिनो राजानि साल এবং ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরা হাসতেও রাজা আসাইমান সাল মা পালাইয়াকু বউ মা পালায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মদিন সুভাষচন্দ্র বসুনি জন্মদিন এই গোবাং মা বরগনি জন্মদিন পালাইও অদিনো যেদিনও রাজানি সাল পালাইমান দিন আসাইমান সাল পালাইমান দিন সীমালুঙা আं थांगा সীমালুং थाङै आं पयला उद्बोधन खाइ कामका महम सगै कुम्बालारि वै किफिल फाइका लामाव आनो खरब मन्त्री मालाय रिखा ए मन्त्री हिंसाका एमपी सिनि एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा मालाय रिखा आनो नुखाय हिमदिखाय हिनि आं देसा किफिलि बबाय माथागा आ कुम्बाला बक्थानि आं बचाय मातका बक्या साक जतसन पाया साक नायगा आरोनि फिरक थांगा एयारपोर्ट जों आरो एयारपोर्ट आरोनि इनको एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नायसिं दं जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ खायथन जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगैयाखौ किबिल फाइ अमा लामाव के आरएसएस रखै खुम माला बगलाय दङ तिनि बीजेपी नि आरएसएस बजदि पालाय मानो हुंगाय जों मारे हादगो अंगनि राजानि साल पालायना हिंतानिबा नों भाइगे आदब नों आबोना आपत्ति खायमाखा भारतबर्ष एमन कुनो बरफ खोथा खोनागाना निनिथानि बुसु ज्ञान दं करै आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरफ आ एलाकानि बरफ तो नुखाबले नों जे बरफ पाठगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे ननाखाय नर्दे नेन गारि ननाखाय नर्दे इयाखाय गारि गो ब्यां थानाय बरफ ब्यां थानाय धमकी फाइरि फाइगा 17 तारिख এই সমস্ত नों কতদিন দাঁড়ানায় হ্যাঁ কতদিন দাঁড়ানায় नोंकि এই যে थांनाय লোকসভা নির্বাচন কে নরক এমএলএ ওংনাই মন্ত্রী ওংনাইনি সিট 6টা সিট হারি যা 6টা সিট আসারামবাড়ি রামচন্দ্রঘাট তারপরে সিমনা মান্দাই টাকারজালা
অম্পি কয়টা আংখা 6টা